Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. أحبائي المشاهدين، السلام عليكم. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء لاباس عندكم. Mes chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous et que tout va bien pour vous. اليوم جيت ندير معكم واحد الوصفة ديال المقاروني باش طيبوها دغيا سريعة خفيفة وتتوجد في أقرب وقت. Je viens préparer aujourd'hui une recette avec vous en ce qui concerne des macaronis. Une préparation vite fait, rapide et excellente et qui a du goût quand vous le mangez. C'est vite fait, rapidement, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Et on va partager ça aujourd'hui. J'espère que ma recette va vous plaire et que vous allez la préparer et m'en parler. نتمنى هاد الوصفة غتعجبكم وغادي توجدوها وتهضروا لي عليها. Allez, on y va à l'attaque. غادي تحتاجوا واحد المقلة، les pâtes ou les macaronis, les brettos, ayez شكل. Donc on a besoin d'une poêle, des macaronis ou des pâtes ou des macaronis, celle que vous voulez, vous choisissez n'importe laquelle. On aurait besoin de tomates. هذه مطيشة tomate cerise، مطيشة صغيرة تا هي تاع الجردة نبتات ليا طلعت ليا هادو غنستعملهم. oignon. J'ai tout rincé, nettoyé, lavé. Un peu de piment. Un peu de piment. Si vous aimez. Si vous n'aimez pas, c'est pas la peine. Un peu de poivron. De l'ail. Vous vous rappelez de l'ail que j'ai préparé avec vous, que j'ai mis au congélateur? Eh bien, on va en avoir besoin aujourd'hui et on va le sortir rapidement pour l'utiliser. Après, vous avez besoin des feuilles d'oreiller, du persil, de la coriandre. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ce que vous avez envie comme herbe, vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est mes herbes du jardin que j'avais partagées également avec vous et que j'ai fait dans mon jardin. Vous aurez besoin du basilic aussi, mais le basilic, on va l'utiliser pour la fin de la recette. Voilà. Et une carotte. Après, l'huile d'olive, du sel, du poivre, du curcuma, du piment doux et un peu de curcuma. Alors, نعاود لكم بالعربية. غادي تحتاجوا الورقة سيدنا موسى، ها هي غنديروها في المقله. غادي تحتاجوا القزبر والمعدنوس. غادي تحتاجوا المطيشه، باردون، غادي تحتاجوا البصله، غادي تحتاجوا المطيشه، غادي تحتاجوا الفلفله خضراء والحار لا بغيتو على حسب الذوق، الكاروت، الجزر خيزو، الحبق مي غنستعملوه في الاخر ديال لا غوسيت. الحبق هادشي كامل، هاد القزبر وداكشي، هادشي اللي كتزرعت في الجرده ديالي. غناخذ المقله ديالي غندير فيها هاد ورقه سيدنا موسى. je prends la poêle, je mets les lauriers dedans. Je vais couper l'oignon. Vous coupez, vous n'êtes pas obligé de le couper fin.
vous coupez comme vous avez envie, hein, parce qu'il va fondre dans la recette. قطعوا البصله ديالكم واخا ما تقطعوهاش رقيقه ماشي مشكل. درنا ورقه سيدنا موسى، غنديروا البصله. دابا قطعت البصله غنديروها. غادي تبكيوني البصله، غادي تبكي. والحاجه اللي بغيت نقول لكم، سبحان الله الا ما كنتوش تستحملوا الفلفله الخضراء تقدوا تديروا الفلفله الحمراء، حيت نعرف بان الناس بزاف الفلفله الخضراء تضرهم في معدتهم، تيبقاو يتقرعوا بها. الفلفله حمراء احسن لكم. Donc je disais, s'il y en a qui supportent pas le poivron vert, parce qu'il y en a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas le poivron vert par rapport à leur estomac et ça les fait rôter. Donc vous pouvez utiliser le poivron rouge. Vous pouvez le remplacer par le poivron rouge. Donc voilà, après avoir tout coupé en morceaux, voilà ce que ça donne. Donc le basilic, je l'ai laissé pour après. الحبق قطعته وغنخليه من بعد من غيطيب كل شيء غنديكوري به، ودابا نوريكم كيفاش ديروا. فوالا دونك من بعد ما قطعت كل شيء طراف هانتوما تتشوفوا ودرتو في المقله. دابا غندير لقامه. Là, après avoir coupé tout en morceaux, le basilic je l'ai coupé et je l'ai laissé de côté, comme je vous ai dit, pour après, pour la fin de la recette. Je le mets de côté. Voilà, on va mettre les épices. Alors, en ce qui concerne, prévoyez aussi de la tomate concentrée, ou en boîte, ou là, parce qu'on va pouvoir en rajouter pendant la cuisson, ce qui donne la couleur rouge. ما تنساوش تاخذوا تاع مطيشه كونسونطري باش ديروها من بعد في شويه الماء وتزيدوها في لاصوص باش تجيكم حمرا مزيان. الوغ غناخذ البزار دابا. Je prends le poivre, je mets une demi-cuillère de poivre, une demi-petite cuillère de poivre. درت نص معلقه تاع البزار، نص معلقه تاع سكينجبير، moitié gingembre en poudre. Je mets une toute demi-petite, mais vraiment la tête de la petite cuillère de curcuma. Vous voyez, juste une petite. Et là, je mets une cuillère entière de piment doux. Vous voyez, une cuillère entière. Donc, هذا غندير معلقة كاملة صغيرة ديال التحميرة. درت نص معلقة البزار، نص معلقة سكينجبير، الراس تاع المعلقة الصغيرة بشوية الخرقوم، وغندير الملحة على حسب الذوق. Vous mettez le sel selon vos goûts. Donc, si vous aimez salé ou pas, mais en tout cas, moi je mets pas beaucoup. Et après, je mets de l'huile d'olive. C'est pareil. Il faut mettre un demi-verre de l'huile d'olive. Voilà. هادشي كامل درنا لقامه وقطعنا كل شيء. دابا غنمشي نديرها على النار باش طيب ونوريكم. Une fois qu'on a coupé les légumes et tout et on a mis les épices, on va aller la mettre sous le feu et je continue avec vous. Voilà, comme vous voyez, donc là je laisse bien cuire à feu doux. Faut pas oublier de mélanger de temps en temps. Donc غادي تقابلوها وتخليوها طيب وتحركوها بشويه بشويه واحد الربع ساعه بيد ما طابو هذوك الخضره. Vous laissez pendant un quart d'heure le temps que les légumes cuisent. Et après, on va venir rajouter. N'oubliez pas de faire bouillir de l'eau. طيبوا الماء سخون حطوه حداكم
باش منين غيطيب هاد الخضره غادي نكبوا الماء فيها، غنلوحوا لي بات فيها وغنكبوا الماء، غادي نلوحوا المكروني فيها ونزيدوا عليهم الماء طايب. Donc mettez de l'eau à bouillir comme ça pendant un quart d'heure, le temps de cuisson des légumes, et après on va mettre les pâtes ou les macaronis directement et on va verser de l'eau bouillante dessus. Voilà, donc vous laissez cuire. Je vais refermer. Voilà, je vais refermer, laisser cuire à feu doux et surveiller. Là, ça a même pas pris 15 minutes, ça a pris que 10 minutes. 10 دقائق دغيا طاب هاد الشيء. انا دابا غنزيد عليه المكرونيه وغنكب عليه الماء ونوريكم. دونك 10 دقائق دغيا طاب. هانتوما انا دابا غندير ديريكتومون الباط فيه. هانتوما من بعد ما لحت لي بات فيه. Une fois j'ai versé les macaronis dedans, voilà, je vais venir et je vais remplir de l'eau bouillante. Voilà, remplir jusqu'à dessus. غديرو تيطلع فوق لي بات حيت تشرب مزيان. هانتوما ودابا غنسد عليها ونخليها طيب الوقت اللي غيطيب المكرونيه. Donc là c'est bon, j'ai rempli au-dessus comme vous voyez, ça a caché tout et je vais laisser cuire maintenant. Je vais refermer avec le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce que les pâtes cuissent. انتما كيف ما قلت لكم انا نزيد شويه د مطيشه كونسونطري. نتوما اللي عندكم ديال الحك ديروها في شويه د الماء وزيدوها ولا زيدوها ديريكتومون. Vous pouvez rajouter de la tomate concentrée directement. Voilà. Et là, les pâtes elles sont cuites presque. Donc, je vais refermer, je vais arrêter le feu et je vais le laisser. Les pâtes, ils vont absorber toute l'eau. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, d'abord, هما واحد شوية دقائق عاوتاني وغنخليه صافي نحبس عليه. ها كلشي طاب. من بعد غادي نسد عليه بالغلاقه ونطفي عليه ونخليه يشرب، حيت كيف ما تتعرفوا الباط تتشرب دغيا الماء بحال الروز بحال كاع القطنيات وابخي تتنشف. داكشي علاش تنخلي فيها شويه د الماء واخا تيبقى ماشي مشكل باش منين تشرب يلاه تجي هي هذيك. فوالا لا فان دو لا كويسون. ها هي الاخر تاع الطياب. دابا غنحبس عليها ونوجدها. كيف ما قلت لكم احبائي ها هي المكروني كملات. الروائح ديالها je vous raconte pas l'odeur, très très bonne odeur. Donc comme je vous ai expliqué, ça absorbe toute l'eau qui reste, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez, même s'il reste de la sauce واخا تبقى المرقه فيها ماشي مشكل حيت تشرب. Alors maintenant on va procéder à mettre dans l'assiette. La déco est importante. غادي نديروها في التبصيل ونوريكم كيفاش تستعملوها وتقدموها، بحيث ملي تكون الشهوه فينا وتنقدموها مزيان تزيد الشهوه ديالنا وتنحتاجوا نشوفوا داكشي زوين في التبصيل ديالنا. Donc on aime bien voir une belle assiette bien décorée pour que on puisse manger et nous donne envie de manger. Donc voilà. Alors انايا دابا تنصايبها في الطبسيل باش نوريكم باش يجي داكشي زوين مزيان مزيان وتشهاو تاكلوها، ولا بغيتو ديروا فيها المريقه راه ديروها، ولا بغيتو هكاك راه هكاك. تاخذوا شويه خيزو تحطوه شويه الفلفله يبان داكشي زويون.
هادشي ديريكت معاكم تنوريكم وتستنفعوا باش ماشي نديرها وما نوريكمش. Donc c'est en direct, je vous montre et je décore avec vous directement, comme ça vous voyez. Donc là l'assiette j'ai versé, c'est très beau. Après je prends le basilic, من بعد تناخذ داك الحبق اللي قطعت ونجي ونديكوري به بحال هكا شي شويش. كان عليا ندير الكوريير هو الاول مي ماشي مشكل. هانتوما وندير الكوريير هنايا. Voilà, je mets le basilic, je mets autour le gruyère selon l'envie. على حسب الذوق ديروا الكوريير. وهانتوما الاكله ديالكم كي كتجي بالفرomage كتجي غزاله تبارك الله ما شاء الله. Voilà mes amis, j'espère que cette recette غتستنفعوا منها. تنتمنى هاد الغوسيت غتستنفعوا منها وتجي ليكم غزاله تبارك الله وتبغيوها وتستعملوها وتقولوا لي. J'espère que vous allez effectuer cette recette et que vous allez la faire et m'en donner des nouvelles. Au moins là l'assiette ça donne envie de manger. On a envie de manger. Voilà, تعطينا الشهوة باش ناكلوها و ça nous donne envie. تجي غزالة تبارك الله. هادشي انا درتو معكم تنتمنى يعجبكم. ما تنساوش ديروا بانكم تتبغيو. Vous aimez. Abonnez-vous. تبعوني. Souscribe. تبعوني Aziza Secrète. J'espère que cette recette va vous plaire. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de me suivre parce que je vous fais découvrir de plus en plus de recettes si Dieu le veut. Inch'Allah غادي نستعمل معاكم recettes واحدة اخرين ونوريكم. أكلة شهية. Bon appétit. À très bientôt.